नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले डॉक्टर हरिकृष्ण महताबंक रचित एकांकिका गंताघर। जुग संकेत एकांकिकारे स्थानित जो एकांकिका गुड़िक रही तन्मध्यरे गुप्त प्रणय, जुग संकेत, वास्तविका, प्रवंचना, इतिहासर परिहास, रूपांतर, ममतार अनुताप, मुक्ति और मुक्त, शंभुकर तपस्या, अंधजुग और उत्तरोत्तर। शंभुकर तपस्या और अंधजुग दुईटी होउची पौराणिक एकांकिका, किंतु से पौराणिक एकांकिका मध्य देई नाट्यकार जो सामाजिक वास्तवतार भिन्न दिग प्रति अंगुली निर्देश करिसंती ताहा खूब उच्च मानर। सेहीपरि आजिर दुनिया रे प्रति मुहूर्तरे वास्तवता सहित आदर्शर संघर्ष लागिछि। एई संघर्षर जेमिति शेष नाही। सांप्रतिक कालरे भारतर प्रत्येक व्यक्ति आदर्श को भूली मरीचिका पछरे धाइंछंती। केतेक लोक मनीष को मारिबार सकल चक्रांत करी तेणे पिंपुड़ी मुहरे चीनी देउछंती। पुणी ए देशरे जे आदर्शवादी हेउछि ता प्रति ए समाजर पुरस्कार हेउछि उपहास। एई परिस्थिति और परिवेशर एक आशु समाधान आशा करा जाइछि वास्तविका एकांकिकारे एवं एई वास्तविका एकांकिकार परिशेषरे वास्तवता को आदर्श करी कहा जाइछि, परास्तमु तुमठारे आजि मु संपूर्ण तुमको सांगरे नेबी करुछि प्रतिज्ञा, तुमको ओटारी नेबा मोहर कर्तव्य, तुम बिना मोर स्थिति निरर्थक सिना, आस आस सुखी हेबा होई अग्रसर, उन्नयन पथे नेबा दिन ए जगते। वास्तवता नाटक क्षेत्र रे जेतिकी स्वागत योग्य, एकांकिका क्षेत्र रे मध्य ठीक सेतिकी आवश्यक। एई सत्य को एकांकिकाकार चरित्र माध्यम रे उपलब्धि करिसंती। वास्तवता विहीन आदर्श तांको मतरे आदर्श नुहे। समाज सह प्रत्यक्ष संपर्क थिबा एई स्रष्टांकर परिपक्व अनुभूतिर पुट एई वास्तविका एकांकिकारे प्रतिफलित हेइछि। तांकर अन्यतम प्रभावशाली एकांकिका हेउछि जुग संकेत और उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर एकांकिकारे प्रगति और नायक भली प्रतीकात्मक चरित्रंकर स्थान थिले सुद्धा एहार मर्मबाणी बेस भावोद्दीपक। आम देशर नेता माने प्रगति सहित पाद मिलाई देश को तथा निजकू आगेई नेबारे सबु बेले सफल होई पारुनाहांती। सेथिपाई नाट्यकार प्रगति मुहरे कहिसंती, वास्तविक तुम जीवनर सार्थकतार शेष जदि मोर स्नेह पाई तुमे उत्तरोत्तर गति न कर, तुमे आगकू जाओ बा न जाओ, मु निश्चय जीवी। मु स्थिर होई रही पारिबी नहीं, ता मोर स्वभाव नुहे। फलरे नायक लीडर प्रगतिर पंथानुसरण पाई व्याकुलता प्रकाश करिसंती। मात्र जुग संकेत रे लेखकंकर स्वर संपूर्ण भिन्न धरणर। जुग संकेत एकांकिकारे लेखक राम प्रसाद मुहरे कहिसंती, मोर जुक्ति हेउची एही धनी
ଯେ ଧନ ନେଇ ବସିଛି, ସେ ଧନ ଆସିଛି କେଉଁଠୁ? ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଧନ ଆସିଲା ସେହି ହେବେ କାଙ୍ଗାଳ, ଆଉ ଧନୀ ବୋଲାଇବ ଦାନୀ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଖୋଲି। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ଯେ କାଙ୍ଗାଳ, ସେ ଧନୀର ଧନକୁ ଦାବି କରୁ ନିଜର ବୋଲି। ସେ ଦାବି ଏପରି ଜବରଦସ୍ତ ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ଧନ ଏକତ୍ର କରିବା ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ। ଚଳନ୍ତି ସମାଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ବାଣୀ, ତାହା ସାମ୍ୟତାର ସ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ। ଯୁଗର ସଂକେତରେ ରହିଛି ସାମ୍ୟବାଦୀ ନବଯୁଗ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ଧନୀର ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଏକ ଅପରାଧ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଯିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମୂଳ ଉତ୍ସ, ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଧୁରିତ ଜୀବନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିବେ ନାହିଁ। ଆମ ସମାଜରେ ଲେଖକ ଏଭଳି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ଅବାସ୍ତବ ମନେ ହେଲେ ବି ବାସ୍ତବ ବାଣୀ। ଏହି ଏକାଙ୍କିକାରେ ନାଟ୍ୟକାର ଶୋଷିତ ଓ ଶୋଷକର ଚିତ୍ର ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ମାନବର ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ଥୂଳତଃ ମହତାବଙ୍କ ରଚିତ ଯୁଗ ସଂକେତ ଏକାଙ୍କିକା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ଏକାଙ୍କିକା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ଦାବି କରନ୍ତି। କଥାବସ୍ତୁ, ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଓ ସଂଳାପ ପରିବେଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ମଞ୍ଚ ଓ ବେତାର ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଲେଖକଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ବା ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ଏକାଙ୍କିକା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ଭାବ ପ୍ରକାଶନ ଦିଗରେ ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାବିକାଠି। ନାଟକୀୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲାବେଳେ ବରଂ ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ନାଟକ ଏବେ ତାର ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ସାରିଲାଣି। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଷାକରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ସେ ଦର୍ଶକ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ନାଟ୍ୟକୃତି ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସଫଳ ଏକାଙ୍କିକାକାର ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ମହତାବ ଏହି ଏକାଙ୍କିକା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଏକ ଅମୂର୍ତ୍ତ ନାଟକ ବା ଏବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପ୍ଲେ ହିସାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗନ୍ତାଘର ଏକାଙ୍କିକା। ସମୁଦାୟ 5ଟି ଦୃଶ୍ୟରେ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ବାହ୍ୟ ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା ନୁହେଁ। ତାହା ହେଉଛି ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ଜଗତର, ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାର ମାନସିକତା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଚେତନ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାହା କିଛି ସ୍ମୃତି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ସ୍ମୃତି ଓ ବାସ୍ତବତାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସଂଘର୍ଷ ବା ପ୍ରଭାବ, ତାହା ହିଁ ଏହି ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଠି ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେ ହେଇପାରନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଲେଖକ ହେଇପାରନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ
यार मुख्य चरित्र हिसाब रे रखी पारिबा एवं ता जीवनर अतीत अछि एवं स्मृतिर अर्थ ही होउची अतीत जहा वर्तमान को मध्य प्रभावित करि पारे आतंकित करि पारे एवं कौनसी परिस्थिति रे सेई अतीतरु वर्तमान मुकुड़ी पारे नहीं जदियो वर्तमान चाहे अतीत को संपूर्ण भूली जीवा पाई एमिति किछि मुहूर्त अछि ताहा ताकु रंगीन स्वप्नमय मने हेई पारे तथापि अधिकतर समय रे अतीत वर्तमान को अणनिश्वासी करि देई पारे। प्रथम दृश्य रे जो चरित्रर परिकल्पना करा हेछि तांकर नाम होउछि चिरकिशोर। परिवेश होउछि एक शयन कक्ष एक कोणरे स्थिमित प्रदीप निकटरे छोट टेबुलटी उपरे केतेक बही और कागज पत्र अन्य दिगरे खट उपरे निद्रा को अपेक्षा करी सोईछंती चिरकिशोर। एक नारी मूर्ति धीरे धीरे खट पाखकु आसी बसी पड़ुछंती एवं उत्तेजित हेई चिरकिशोर चित्कार करी उठिले। नाटक आरंभ हेबो एइठु। चिरकिशोर डाकुछंती प्रहरी प्रहरी बोली किए कुआडे अछ पुणी से आसी मो ठारे उपस्थित प्रहरी प्रहरी दूर कर याकू एठारू किए कुआडे गल सबू। तेणु चिरकिशोर नामक जो चरित्र को आमे भेटुछे संभवतः तांकर बयस संपर्क रे कोनोसी सूचना दिया जाई नहीं अनुमान करि पारिबा से होउछंती प्रौढ़ एवं तांकर जीवन रे एई नारी जीए आसीछि ताकू से आनिबाकू चाहंती नहीं। तांकर जीवन वर्तमान रो कालखंड को तांकर से नारीर प्रवेश निषिद्ध करा हेछि एवं सेई जगारे से नारी न आसी पारिबा पाई से प्रहरी बोली जहाकू संबोधन करुछंती मुहूर्तक पाई आमे ताकू कहि पारिबा तांकर विवेक। से विवेक को सबु बेले निज सचेतन भावरे पाखरे रखि थांती। स्मृति नामनी जो नायिकाटी आसी तांकू उत्तेजित करुछि अस्थिर करुछि बा आंदोलित करुछि सबु समय रे एई विवेक स्मृति को सेठु बाहर करि देबाकू नियुक्त। तेबे सेई समय रे विवेक कौनसी कारणरू से स्थान रे नाही जहाकू एठी प्रहरी नाम रे से संबोधन करुछंती। तेबे एई जो चित्कार करुछंती किए कुआडे गल बोली सेई समय रे नारी मूर्ति जहार नाम स्मृति बोली कुहा होची से उठी चिरकिशोरंकु आलिंगन करिबार प्रयत्न करुछि एवं चिरकिशोर कहउछंती ना ना ताहा हेबो नाही। प्रहरी प्रहरी आस शीघ्र असह्य ए नारीर प्रवेश चाहे नहीं मु तुमको जाओ नारी ए घरू बाहरी श्रांत क्लांत मु दिन सारा परिश्रम करी टिकिए मते सुखरे सोईबाकू दियो। तेणु जो नारीटीए तांकू आलिंगन करुछि व्यक्तिगत भावरे ताहा हेउछि लेखकंकर अतीत एवं अतीत जेतेबेले एई वर्तमान को कलाग्रत करिबाकू चाहूछि लेखक चाहू नाहांती बा चिरकिशोर जी से चाहंती नहीं अतीत ताकू आसी एमिति आच्छन्न करू। तेणु बारंबार से कहउछंती मु दैनंदिन जीवनर वास्तविकता सहित संघर्ष करी थकी पड़ीची। तेणु मु अतीत को नहीं आउ घांटी हेबी नहीं मु वर्तमान रे सुखरे रहिबाकू चाहे।
तेणु स्मृति कहिछि शैव शैवार अर्थ होउछि गोटाए रकमर पलायन वास्तवता को सम्मुखीन हेई न पारिबार साहस थिबा कारणरू बा भय थिबा कारणरू आमे शोइबार प्रयत्न करू। शोइबार स्थूल अर्थ होउछि एक शारीरिक आवश्यकता एवं शोइबार सूक्ष्मतम जदि अर्थ कहबा ताहले ताहा हेउछि निज पाखरू पळेइकी आउ गोटिए अवस्था भितरे रहिबा एवं अधिकतर जगार आमे सेई पलायनर बाट खोजु। तेणु अनेक समय आधुनिक जुगरे आमे जानिछे साधारण भावरे अनेक लोकंकु निद हुए नहीं, तेणु सेमाने निद बटिका खांती। निद बटिका खाइबार अर्थ होउछि तांकर एई विवेक चेतना को संपूर्ण निस्तेज करि दियंती, जद्वारा अवलीला क्रमे तांकर शरीर निस्तेज हो जाए एवं सेमाने तथाकथित सही पड़ती। ये गोटे सुस्थ जीवनर लक्षण नुहे। आधुनिक जो वस्तुवादी सभ्यतार जावतीय स्वविरोध निज सहित निजर संघर्ष तार ये होछि एक विपरिणाम। तेबे आमे से मानसिक रोग आड़ को जीवा नहीं। एठी स्मृति जो आक्रांत करिछि सेई परिस्थिति को चिरकिशोर किपरि हैंडल करूछंती, किपरि सामना करूछंती ताहा ही आलोचना करिबा। तेणु जेतेबेले से हसीछि एवं कहूछि जे शोइब नरम हेई जाई चिरकिशोर कहउछंती, जाओ प्रिय काहींकी मोर चित्त खेपर कारण हेउछ, जाओ अनुरोध करे जाओ। तेणु जो नारीटीए बारंबार मु कहबी स्मृति जीए ताहा हेउछि आम समस्तंक जीवनर एक अलोड़ा अतीत। जीवन रे जहा घटी जाइछि ताहा आमर नियंत्रणर बाहरे। आमे पूर्ण सचेतन न थाई कि आमे एमिति एक परिवार परिस्थिति आम जीवनर अनेक घटना सबू घटी जाइछि एवं एगुड़िक आम जीवन पृष्ठारु कौनसी परिस्थिति रे लिभि जीव नाही। तेणु जेतेबेले सेई अतीत बा एठी जे स्मृति नामक नायिकाटीए बा नारीटीए आसुची, लेखक कहउछंती जे तुमे मोर चित्त विक्षोभर कारण मते आंदोलित करूछ, अस्थिर करूछ, तेणु अनुरोध करूची जे तुमे चली जाओ से अतीतर गौहर भीतर को से अंधार भितरे तुमे लिभि जाओ। किंतु स्मृति कहूची माने से अतीत कहूची जीवी कुआडे, मु परा तुम जीवन सहित जड़ित, मोर स्मृति परा तुमर स्मृति सहित अतप्रोत भावरे गुंथा होइछि। जीवी कुआडे शयने सपने जागरणे सबुबेले मु रहिथिबी तुमरी संगरे, तुमको आलिंगन करी, तुमको चुंबन दान करी, तुम ठारू चुंबनर प्रतीक्षा करी, मु परा तुम जीवनर चिर साथी स्मृति। मो प्रति एते विराग कहीं आस आस गाढ़ आलिंगन करी कही दिए केते सुख दुख कथा अतीतर। स्मृति एई कथा गुड़िक कही। स्मृतिर कथा भितर गोटे जिनिस सूचना देबाकू चाहूँगी बा स्पष्ट होउछि, ए पृथ्वी प्रत्येक मनीष जहाकू आमे व्यक्ति बोली कहूचे तार भविष्य थाऊ किंबा न थाऊ, किंतु आजी जो परिस्थिति रे अछि ताहा एक सुदीर्घ प्रलंबित अतीतर परिणति एवं सेई अतीत थिला बोली आजी एई वर्तमान सृष्टि हेछि। तेबे अनेक समय रे कौन हुए ना वर्तमान अतीत को प्रत्याख्यान करिबाकू चाहे, अतीत को भूली जीवाकू चाहे, से स्पष्ट भावरे कही पारे जे तमर एबे आउ कौनसी आवश्यकता नहीं। जदि एक
କୁତ୍ସିତ ଖଳପା ଭିତରୁ ପ୍ରଜାପତିଟିଏ ମୁକ୍ତ ହେଇ ସାରିଛି, ନିଜକୁ ଲାର୍ଭାରୁ ପ୍ରଜାପତିର ରୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଖଳପା ଯଦି ପୁନରାୟ କହିବ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ରକମର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଇଏ ସ୍ଥୂଳ ଉଦାହରଣଟିକୁ ଆମେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଯଦି କହିବା, ସେଠି ସେଇ କୁତ୍ସିତ ଖଳପା ଭିତରୁ ଲାର୍ଭା ପ୍ରଜାପତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଥିବା ଅତୀତ ସେମିତି କୌଣସି କୁତ୍ସିତ କଦାକାର ଖଳପା ନୁହେଁ। ଇଏ ଏକ ଧାରାବାହିକ କ୍ରମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଗତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅତୀତ ବୋଲି କହୁ, ଯାହା ସ୍ମୃତି ବୋଲି କହୁଛେ। ତେଣୁ ସ୍ମୃତି କହୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ତମର ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ, ତମର ଶୟନ ସପନ ଜାଗରଣରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବି, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ତମର ସ୍ମୃତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଅତୀତ ବୋଲି କହିବା, ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ତମର ଚିର ସାଥୀ। ମୁଁ ନିଜକୁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି ଏବଂ ତମେ ମୋତେ ପ୍ରତିଦାନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଦେଇଛ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅତୀତ ତାହା ହେଉଛି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ହିଁ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରକମର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବୁ, ଅସହାୟ ଥିବୁ, ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଜୀବନ ବଢ଼ିଛି, ଯାହା ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି, ତାହା ହିଁ ତ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ଆଜି ଆମକୁ ହୁଏତ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିବ, ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବ, ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିବ କିମ୍ବା ବିଷାଦ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଥିବ। ତେବେ ସ୍ମୃତିଠାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ପଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସ୍ମୃତି କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ବିରାଗ କାହିଁକି ତମର ସେଇ ଅତୀତକୁ ଆଜି ଆଉ ଭଲ ପାଉନ? ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଆସ ଆସ, ଗାଢ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଦିଏ କେତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ଅତୀତର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରୌଢ଼ ବେଶରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଚିରକିଶୋର, ତାର ନାମ ଯଦିଓ ହେଉଛି ଚିରକିଶୋର, ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚେତନାର ଜଗତରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ପରି, ଚିରକିଶୋର ପରି ବା ତରୁଣ ପରି ରହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ମାନସିକତା ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକତା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଭେଟୁଛେ ବା ଚିରକିଶୋର ଯିଏ, ଏଠି ଅତୀତରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତୀତର ଅକ୍ଟୋପାସି ପଞ୍ଝାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନାରୀଟିଏ, ସ୍ମୃତି ବା ଅତୀତ, ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଅତୀତ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ବା ବ୍ୟଗ୍ର, ଚିରକିଶୋର ପଛକୁ ହଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରକ୍ତ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ନା ନା ସେ ହେବ ନାହିଁ, ମୋର ଅତୀତ ନାହିଁ, ମୋର ଚକ୍ଷୁ ମୋର ପଛ ପାଖକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ଯାଅ ତୁମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଅସ୍ଥିର, ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ, ଯାଅ ପ୍ରହରୀ କୁଆଡ଼େ ଅଛ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୌଢ଼ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାରୁଣ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହାକି ଥିଲା, ପ୍ରୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅପସରି ଯାଇଛି। ହୁଏତ ଜୀବନର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅତୀତକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଗୋଟାଏ ଯେଉଁ ଘଟି ଯାଇଥିବା
ଅତୀତ को से वर्तमान चाहिए आउ बदलई पारिबो नहीं। एठी कौनसी रकमर मॉडिफाई एडिट करिबार सुविधा सुजोग भगवान काहाकू देई नाहंती। तेणु सेई अतीतरू मुक्त हेबा पई चिरकिशोर उद्यम करी तांकर प्रहरी को डाकुछंती। बारंबार या पूर्वरु मध्य सूचई देउछि माने देइछि जे प्रहरी होउछि एपरी एक आमर स्वार्थन्वेषी तथा कथित विवेक जहा पाखरु माने स्मृति पाखरु निजको रक्षा करिवा पई बा अतीत पाखरु मुक्ति पाइबा पई मनीष जनकु नियुक्त करि थाए। गंताघर एकांकिका हेउछि गोटे एब्स्ट्राक्ट प्ले एवं एठी जो घटना ताहा होउछि आमर चिंता जगतरे आमर मनीषर अंतर जगतरे घटुथिबा विभिन्न रकमर क्रिया प्रतिक्रिया भावनार एक प्रतीकात्मक अवतारणा। ये स्थूल तेल लुण संसार भितरे घटुथिबा घटना नुहे। तेणु चिरकिशोर जेतेबेले अतीतरू मुक्त हेबा पई प्रहरी को डाकुछंती दूररू प्रहरी कहि दउछि हजूर माने से अछि जेतु मनीष मन अछि संभवतः मन अछि माने विवेक मध्य अछि। तेणु तार स्थिति से सूचई दउछि। सेठु चिरकिशोर कहउछंती तुमको सबु बेले दरकार रे माने आवश्यक बेले रहिबा पई केते मु सावधान कली तथापि तुमे एठी नाह। उच्च स्वरे पुणी चित्कार करी से प्रहरी को डाकुछंती। तेणु आमे देखुचे जे व्यक्ति प्रहरी को एठी नियुक्त करिछंती माने विवेक को एवं विवेक को जो दायित्व दिया हिची ताहा होची तमे 24 घंटा माने शयने सपने जागरणे अतीत पाखरु मते मुक्त करिवो मु वर्तमान भितरे बंची रहिबा को चाहे। तो प्रहरी से समय रे आसिकी पहुंची एवं तार अस्तित्व जाहिर करी कहूची हजूर बोली। सेठु चिरकिशोर कहूची कुआडे थिलो एते बेले जाए बारंबार मु तागिद करिसी मोर पाखे पाखे रहिबा पई कदापि से नारी को मो पाखकू न छाड़िबा पई। एठी नारी माने अतीत नारी माने होउची स्मृति। ए स्मृति आसी वर्तमान को अस्थिर करुची आंदोलित करुची परोक्षरे हुए तो दुख मध्य किछि देउची। तेणु से कहूची से अतीत जेमती मो पाखकू न आसीबो सेथिपई मु तुमको नियुक्त करिछि। अथच तमे जाइथिलो कुआडे कुआडे थिलो एते बेले जाए पुणी से आसी मो बिछणा रे उपस्थित माने मोर अति निकट को से पहुंची जाइछि। अधीर मो प्राण ताकू चाहि देले केते मु डाक देली कुआडे थिलो। तेणु चिरकिशोर निजर असहायता को भी प्रकाश करुछंती जे सेई जो नारीटीए स्मृति बा अतीत ताकू कौनसी मनीष प्रतिहत करि पारिबो नाही। अंततः साधारण भावरे से आसिले वर्तमान को संपूर्ण भावरे ध्वस्त विध्वस्त करिदेबो। तेणु विवेक नामक प्रहरी को एठी रखा हेजी अतीत पाखरु चिरकिशोर को बाई वर्तमान को बंचई रखिया पई दूरेई रखिया पई प्रहरी बा विवेक एठी तांको कहि दउची जे को परिस्थिति रे सेई नायिकाटीए ए भीतर को आसीथिला बोली। से कहूची आपण कोन गोटे पढुथिले प्रहरी कहूची तापरे आउ कोन पढिले पढु पढु बोध हुए निद्रा अनुभव कले उठी गले खट ऊपर को सोईबा पाई। मु भाबिली आपण शीघ्र सोई जिवे तेणु मु टिके चली जाइथिली। ये होची एक वास्तव जीवनर घटना। वास्तव जीवनर अर्थ होची प्रहरी एक सूक्ष्मतम सत्ता अर्थात विवेक। ए लोकटीए संपूर्ण सचेतन भावरे किछि पढ़ुथिले बा लेखुथिले लेखिबा परे क्रांति शरीर रे अनुभव करुथिबे जाइकी बिछणा रे सोई पड़िथिबे किंतु सोईबा आउ निद बिछणा रे निजको पकेई रखिबा एवं निद्रा द्वारा माने निश्चेतना भीतर को जीवा मझी रे से अतीत बा स्मृति आसी तांको पुणी
आंदोलित करिछि। तेणु विवेक टीए कहि दउछि सफेई देवा प्रसंगरे जे जेहेतु एमिति घटना गुड़िक घटिला आपण बसिकी पढ़ुथिले तापरे कोन पुणी पढ़िले तापरे बिछणा को गले तेणु मु भाबिली एथर आपण संपूर्ण सोई जिवे तेणु टिके बाहर को जाइथिले सेठु चिरकिशोर पुणी सचेतन करदेवा कहते जान तुमे माने तुमे बाबदरे सचेतन रहिबा दरकार। टिकिए मात्र अवसर पाइले से नारी मो ठाकू चली आसुची तेणु फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड माने गोटे सेकेंड रो 100 भागरू बा 1000 भागरू बा लक्ष भागरू गोटे भाग जदि भी मुहूर्त विवेक विहीन हो जाउची ताहले सेई अतीत वर्तमान को आच्छन्न करुछि। जो नारी मूर्तिर कथा कुहाई निद्रा अनुभव ओ निद्रा माने निद लागुछि आउ संपूर्ण निदरे सोई पड़िछि एई भितरे जो अवसर अछि जो गैप अछि सेई सेतिकी बेले से आसी पहुंची जाउछि। कलम बंद करी लेखारू अवसर नहीं पढ़िबा पई बही खोलिबा भितरे जेतिकी अवसर सेतिकी रे से आसी झरका पाखरे उंडी हेउथिला किंतु तुमे थिलो बोली से आसी पारि नथिला तुमे चली गले से आसी उपस्थित। से कहउचंती मु लेखुथिली कोन गोटे आवश्यक पड़ला गोटे बहीटीए एई जो गोटे मुहूर्तर गैप से भितरे जेहेतु से सचेतन स्थूल शरीर अधिक मात्रा रे विचार करुची जे मो अतीत को भूली जीवी बा अतीतर कौन आवश्यकता नहीं तेणु से मुहूर्त मध्य अतीत आसी उंकी मारुला झरका पाखरे जे जदि से निस्तेज हो जिवे ताहले पुणी जाइकी तांको आंदोलित करिवि किंतु प्रहरी से जगार अच्छी तेणु लेखक बा चिरकिशोर बाट देकी कहउचंती तेणु अतीत मते आक्रांत कला नहीं। सेठू प्रहरी पुणी कहउची देखंतु हजूर सेठू चिरकिशोर ताकू चुप करी कहउचंती चुप रुह बारंबार तुमको कहिछि तुमे मो पाखरे प्रति मुहूर्त रे थिबो छाया परी मो सहित संलग्न होई रहिथिबो ताहेले से आउ आसी पारिबो नाही। थरे से पाखको आसी गले मुहूर्तक पई से मते चाहि देले बहु काल पई मो प्राण अस्थिर होई पड़े बहु समय लागे पुणी पूर्व अवस्था को फेरी आसीबा पई। से एक मायाबिनी से नारी तारी मायारू रक्षा पाइबा पई मु तुमको नियुक्त करिछि। इतिमध्यरे लेखक एई कथा जो कहउचंती से बारंबार प्रहरी को सूचना सूचई देबा को चाहउचंती जेतेबेले तमे चेई रहिबो अर्थात विवेक जाग्रत रहिबो से आसी पारिबो नाही किंतु थरे जदि कोनोसी कारणरू स्मृति बा अतीत आसिकी आच्छन्न करि दिए चिरकिशोर को बा वर्तमान को ताहेले तांकर पूर्व अवस्था माने जो तथाकथित प्रौढ़त्वरे दैनंदिन जीवन रे जहा किछि करूछंती ताहा से आउ करि पारंती नाही। अतीत तांकु विचलित करि दिए आंदोलित करि दिए तेणु से अतीतरु निजकु रक्षा करिबा पई ए विवेक को नियुक्त करिसंती। बारंबार कहउछंती से होउछंती एक मायाबिनी नारी तारी मायारू माने अतीत पाखरू रक्षा पाइबा पई मु तुमको एई जगारे नियुक्त करिछि तेणु तमे जीव नाही। तो सेई जगारे प्रहरीटीए माने प्रहरी सब बेले लेखकंकर अंतरात्मा रे थिबा एक सत्ता तेणु से ही पुणी कागज कलम आनिकी रखी दउची चिरकिशोर संभवतः किसी लेखा पढ़ा करेंगे सेठू प्रहरी देला परे कहउचंती सेपरी देले चलिबो कि केही जदि कुआडू आसी अशांति घटाए तेबे आपण निजे भद्रता सह तांकु विदा करि देबा उचित। माने विवेकटीए कहउची जे धरंतु चिरकिशोर होउचंती साधारण मानसिकतार प्रतीक मन आउ विवेक दुईटा इगो सुपर इगोर कथा आमे जदि मनोविज्ञान बाबदरे मध्य आलोचना करिबा जदिओ तार स्कोप एठी नाही। मनोविज्ञान रे गोटे व्यक्तिर व्यक्तित्व को तीनोटी आधार रे आलोचना करा जाए ईद इगो एवं सुपर इगो। तेणु
ଇଡ୍ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିସ୍ତେଜନା, ଇଗୋ ହେଉଛି ସଚେତନ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସୁପର ଇଗୋ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅବସ୍ଥା କଥା। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହିସାବରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ବିବେକଟିଏ କହିଦେଉଛି, ଯିଏ ଇଗୋ ସ୍ତରରେ ବିବେକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ହୁଏ। ତେବେ ଇଗୋ ଅଧିକତର ପ୍ଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲରେ ବା ସେ ଆତ୍ମକାମୀ ହେଇପାରେ। ସୁପର ଇଗୋ କଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଛିବାର କଥା ଆସିବ ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ବିବେକ କହୁଛି ଏଠି, ପ୍ରହରୀ କହିଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାକ ସେମିତି ଜଗି ପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଲିମିଟ୍ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶୋଷି ନେଇଯାଉଛି, ଓଟାରି ନେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅତୀତ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଆସୁଛି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଭାବରେ ତାକୁ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବଳ ଅଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ମୋରି ଉପରେ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ତାକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଠି ଅଛି, ତମର ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ବର୍ତ୍ତମାନର ବି ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଭୂମିକା ରହିଛି ଅତୀତ ପାଖରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ସୂଚେଇ ଦେଇଛି ପ୍ରହରୀ। ଚିରକିଶୋର ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା କହ ନାହିଁ ପ୍ରହରୀ, ତୁମେ ମୋର ଖାଲି ପ୍ରହରୀ ନୁହଁ, ତୁମେ ମୋର ଜୀବନର ସଖା, ତୁମେ ମୋର ପରିଚାଳକ, ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେ ନାରୀକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେବା ପାଇଁ। ପୃଥିବୀରେ ଏପରି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କେବେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନାରୀ ସ୍ମୃତି, ତାରି ଠାରୁ ମୁଁ ପରାଜିତ, ତାରି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅଭିଭୂତ। କେବଳ ତମରି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ପାରିଛି। ତେଣୁ ତୁମରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ଚେତନା ସାହାଯ୍ୟରେ, ଏଇ ବିବେକ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଏଇ ପ୍ରହରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ ସୂଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବିବେକ ବା ଚେତନା ବା ପ୍ରହରୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲେଖକଙ୍କର ବା ଚିରକିଶୋରଙ୍କର ପରିଚାଳକ, ସଖା, ବନ୍ଧୁ। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ସତ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଦେହ ଧାରଣ କରି ବଞ୍ଚିଥିବା ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଅତୀତର ପଞ୍ଝାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ, କାହାରି ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅତୀତ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ, ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କାରଣ ଅତୀତର ସେଇ ସମ୍ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଜିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଅତୀତରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋର ପାଖେ ପାଖେ ରହିବ ବୋଲି ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ପ୍ରହରୀ କହୁଛି, ଏହା ସତ ଯେ ଚିରକିଶୋର ପୁଣି ସଚେତନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ, ତମକୁ ଦେଖିକି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଅପସରି ଯାଏ। ତୁମଠାରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଅଛି, ମାନେ ଚେତନା ପାଖରେ, ବିବେକ ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅତୀତ ଆଉ ତାକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ ନା। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେ ଓ ତୁମେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାର ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତୁମର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ମନେ ଅଛି ସେଦିନର କଥା, ସେହି ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନଈ କୂଳକୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କୁଆଡ଼ୁ ସେ ଆସି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। ମୁଁ ଅଧୀର, ଅଭିଭୂତ, ପାଦ ଆଉ ଚଳିଲା ନାହିଁ। ଦୈବାତ୍ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲ, ମୋତେ ଟାଣି ଫୁଟବଲ ଖେଳକୁ ନେଇଗଲ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଅପସରି ଗଲା, ମନେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏକାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଅତୀତ ତାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବ। ତେଣୁ ଚିରକିଶୋର ଏକୁଟିଆ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରହରୀକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରହରୀ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ରିପିଟେଡଲି କହୁଛନ୍ତି, ହଉ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କିଛି ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେ ଲେଖିବା ବାବଦରେ ସେ କହୁଛି, କିଛି ହେଲେ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତୁ, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖନ୍ତୁ, ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଲେ କିଛି ଲେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଚିରକିଶୋର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାଗଜ କଲମ ଧରି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ
चेष्टा करुछंती सेठी ताहा सरीछि। आज एतिकी थाउ। कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखिबे। परवर्ती दृश्य परवर्ती क्लास रे ए बाबद रे पुणी आमे आलोचना करिबा। कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखिपारे, पचारि पारे। नमस्ते, धन्यवाद।